Oke, good morning. Selamat pagi semua. Pagi. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau Tuhan bersama kita, kita bisa berkata, God is good all the time. All the time, God is good. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Jadi sebelum memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our heart before the presence of God. Mari kita berdoa, let's pray. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, please stand up with me. Dan kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 96 ayat 3 sampai 4. Now we are going to hear the hearken to the call to worship taken from Psalm 96 verse 3 to 4. The English version will be written on the screen and I will read it in Indonesia. Yang berbunyi seperti ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Puji Tuhan. Praise the Lord. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Our God is a great God. Dengan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan mulut dan hati yang bersukacita. Dengan lagu yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Dan kita akan sambung dengan hatiku penuh nyanyian. We are going to sing, to praise Him with our mouth and our heart. By singing a medley song with the title Mari Kita Bersukaria dan hatiku penuh nyanyian. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Angkat tangan, wajah berseri, lupakanlah hati yang sedih.
tetap berdiri, marilah kita menaikkan doa syukur kita. While we are standing, let's lift up our prayer of thanksgiving. Mari kita berdoa, let's pray. Bapa kami yang di surga, dear Heavenly Father, terima kasih untuk mengizinkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Tuhan. Thank you for allowing us to come to your holy place today, oh Lord. Terima kasih untuk semua berkat, kekuatan, dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Thank you, Lord, for all the blessings, strength, and protection that you granted to us. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua guru-guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. We pray, oh Lord, please bless and anoint our Pastor Paul, Pastor Steve, and all Sunday school teachers who will tell your living words today. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, untuk dapat menerima dan mengerti firman-Mu pada hari ini, karena kami siap mendengar. Help us, oh Holy Spirit, to understand and to receive your words today. We are ready to listen. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. In the name of Jesus, we lift up our prayer and our praise. Amen. Silakan duduk, please be seated. Sekarang kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 94 ayat yang 18. We are going to listen to the message of hope taken from Psalm 94 verse 18. Yang berbunyi seperti demikian. And it said, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Dengan tetap duduk, kita akan menyanyikan lagu berikutnya sebagai ucapan syukur untuk kesetiaan Tuhan bagi kita. While we are sitting down, let us sing the next song with a grateful heart for His faithfulness. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kasih Tuhan Tak Berkesudahan dan disambung dengan 1000 Reasons. We are going to praise Him with a medley song with the title The Steadfast Love and 1000 Reasons. Ya Tuhan, kasih Tuhan terus dan tak berkesudahan. Kita katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Dengan tetap duduk, mari kita dengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. While we are seated, as we listen to God's message of forgiveness, taken from 1 Peter 1 verse 3. And in Indonesia said, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita selalu mempunyai pengharapan dan kita dapat berkata, Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kita. Because of the resurrection of Jesus Christ, we always have hope, and we will say that our God is able to accomplish a miracle in my life. Marilah kita bangkit berdiri, let's stand up with me, dan kita akan menyanyikan mujizat itu nyata. Let us sing a song, mujizat itu nyata, which means the miracle is real. Mari kita nyanyikan lagu ini. Let's sing this song. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita nyanyikan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu ya sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu ya sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
booth. Please be seated. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan syukur yang berjudul Hanya Dialah Yang Tahu oleh El Sumarau dan teman-teman. We are going to hear the offering of praise in a song with the title Known Only to Him by Tante El Sumarau and friends. Mari kita bersyukur dan mendengarkan. Let's hear. Tante mau pakai kursi nggak? Enggak usah. Nggak usah. Oke, here's the song.
Thank you, Tante Els dan teman-teman. Thank you, Tante Els and friends. Beautiful song. Sekarang kita akan datang kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kepadanya. Now, let us come to the presence of our Jesus, our Lord, to confess our sins and to bring our petition before Him. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu, Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu di pagi hari yang indah ini untuk beribadah kepadamu. Thank you for bringing us into your house on such a beautiful morning to worship you, Lord. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, O Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami naikkan syukur karena tangan Tuhan selalu menopang kami. We thank you, Father, because your hands have always sustained us. Kami naikkan syukur pula bahwa suara-Mu terus berkata-kata kepada kami tatkala kami menghadapi kesusahan dalam hidup ini. We also give you thanks, Father, because you always spoke to us in times of stress and sorrow. Bapa, kami juga naikkan doa memohon pengampunan dosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. Lord, we also come before you to ask for the forgiveness of our sins because we knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni, bersihkan kami dengan darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib untuk menebus dosa kami. So we pray, Father, please forgive us
and wash us clean with the blood of your Son Jesus, shed on the cross to redeem us from sin. Bapa dalam surga, kami juga naikkan doa sekarang buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also want to pray today, Father, for our brothers and sisters who are ill. Bapa, kami naikkan doa buat Om Kifong. Kami naikkan doa supaya Tuhan perbaharui semua sel dalam tubuhnya dan beri kepada Om Kifong tubuh yang sehat sehingga dia bisa datang beribadah lagi di rumahmu ini. Lord, we pray for our brother Om Kifong. May you replenish all the cells in his body that he will be healthy again, that he can come and worship you here together with us in your house. Kami juga naikkan doa ya Bapa buat saudara kami Anyau yang besok akan memulai perawatannya yang baru. Kami minta ya Tuhan, Engkau perbaharui semua sel dalam tubuh Anyau. Berikan kepadanya kekuatan menjalani perawatan dan kami mohon kesembuhan baginya. We pray for our brother Anyau who is about to start a new round of treatment tomorrow. We pray, Father, may you give him strength. May you replenish all the cells in his body, Lord, and may you heal him that he will be healthy again. Kami berdoa pula buat saudara kami Herwi di Indonesia, biar Tuhan perbaharui semua sel dalam tubuhnya, supaya dia terus kuat dan sehat. We pray for our sister Herwi in Indonesia that you will replenish all the cells in her body and keep her and make her strong and healthy again. Kami berdoa terus juga buat Stephanie, buat Mira, biarlah Tuhan terus beri mereka tubuh yang sehat. We pray also, Lord, for our sister Stephanie and Mira that you will keep them strong and healthy. Kami berdoa juga buat saudari Alwan. Biar Tuhan kuatkan jantungnya dan biarlah tubuhnya terus sehat. Juga kami berdoa buat Kok Fabian, biar Tuhan juga kuatkan dan sembuhkan dia dari sakit penyakitnya. We pray, Father, for our sister Alwan, that you will strengthen her heart, that she will grow stronger each day. And we pray for our brother Fabian, that you also will heal him from all his sicknesses. Kami berdoa buat Mama Joseph Airatna, biar Tuhan juga kuatkan dan sembuhkan dia dari sakitnya. We pray for Joseph's mom, Airatna, that you will touch and heal her, Father, that she will be strong and healthy. Kami juga terus berdoa bagi Esther dan Sandra supaya Tuhan kuatkan tubuh mereka. We pray also for our sister Sandra and Esther that you will keep them strong and healthy. Kami berdoa buat Tante Elvir, memohon Tuhan beri dia kelegaan dari sakit yang terus menyerang tubuhnya. We pray for Tante Elvir, Lord, may you free her from the pain that afflicts her body. May you heal her. Biarlah Tuhan juga sembuhkan Caitlin supaya dia tidak harus menjalani penambahan darah. We pray for Caitlin, Lord, that she will be strong, that she will need no more blood transfusion. Kami juga terus berdoa buat Susan, buat Dewi. Biar Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan tubuh mereka. We pray for our sister Susan and Dewi that you will keep them healthy and heal them, Father. Kami juga berdoa buat Benita, buat Hans, biar Tuhan juga bersihkan tubuh mereka dan sembuhkan mereka. We pray for our sister Benita and our brother Hans that you will cleanse their bodies and strengthen them. Dan juga kami berdoa buat Pilar, buat Budi, buat Encik Lina, biar Tuhan tegakkan mereka bisa berjalan dengan bebas tanpa rasa sakit. We pray, Father, for Budi, for our sister Lina and Pilar, that you will free them from pain, that they can walk freely. Kami juga berdoa ya Bapak, buat Encik Ine, buat Engkau Pardi, buat Andri, biar Tuhan jamah mereka satu persatu. We pray, Father, for our brother Pardi and our sisters Ine and Andri, that you will touch each one of them, strengthen them, dan berdoa buat Encik Sinta, buat Widya, buat juga
Engkau Dave, Ling yang merawat orang-orang yang mereka kasihi. Beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan. We pray also Lord for Widya, for our sister Sinta, our brother Dave and Ling, that you grant them strength to be able to continue providing care for their loved ones. Dan kami juga terus berdoa ya Bapak buat Engkau Atyong, biar Tuhan sembuhkan dia. Biar dia bisa kembali ke Amerika lagi. And we pray for our brother Atyong. May you touch him and heal him. That he can come back here, Lord, to America again. Berdoa juga buat bekas tetangga kami Norma. Biar Tuhan bersamanya. Dan terus Tuhan sembuhkan dia dari sakitnya. And we pray for our former neighbor Norma. That you will keep her strong and healthy from her disease. Dan sekarang kami mohon berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus, we all pray. Amin. Saudara-saudara, marilah kita buka firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 26. Will you please turn your Bible to the Gospel of Matthew chapter 26. Kita membaca ayat 36 hingga ayat 46. And we are going to read from verse 36 to verse 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat 46. Mari kita bangkit berdiri. Please stand for the reading of the scripture. Saya akan bacakan ayat 36. Saudara menyambut dengan membaca ayat 37 begitu seterusnya. I will read verse 36 and you will respond by reading verse 37 and so forth. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang termasuk yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Verse 38 lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Verse 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Verse 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Verse 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Bersama-sama, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada hari ini adalah gelap, malam yang gelap tapi jernih. Saudara, kita telah tiba sekarang pada bagian ketiga dari khotbah dengan judul 2 hari yang paling gelap di dalam hidup Yesus. We have now come to the third part of our series,
The Two Darkest Days in the Life of Jesus. Nah, saya berikan judul khotbah hari ini, Malam yang Gelap Tetapi Jernih. Ya, I title today's message, Dark but Clearest Night. Saudara, sewaktu muda kita tidak mengenal takut dan kesusahan. Once upon a time when we were young, we did not know fear or trouble. Kita masih kuat dan sehat dan kita biasanya terhindar dari bahaya. We were still strong and healthy and for the most part shielded from dangers. Tapi tatkala kita makin bertambah tua, kita mulai mengenal takut dan kesusahan dan kita tidak lagi terhindar dari bahaya. But now as we grow older, we know fear and trouble. And we are no longer shielded from dangers. Dan lebih penting lagi saudara, kita mulai dapat melihat akhir perjalanan hidup kita di bumi ini. More importantly, we begin to see a glimpse of the end of our journey on earth. Kita melihat bahwa malam telah tiba. We see that night is coming. Jadi mari kita belajar dari Yesus Tuhan kita bagaimana menghadapi malam yang gelap dengan cara berjalan bersamanya masuk ke Taman Getsemani. So let's learn from Jesus our Lord how to face the dark night in our lives by going to Getsemani with Him. Setelah makan perjamuan Paskah dengan para murid, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Getsemani, yang secara harfiah berarti penggilingan minyak. After sharing Passover meal with his disciples, Jesus and his disciples go to Getsemani, which literally means oil press. Saudara, Getsemani bukanlah taman yang dipangkas rapi. Getsemani adalah sebuah kebun zaitun dan di dalam kebun itu ada tempat penggilingan minyak zaitun. You see, Getsemani is not a trim garden. It is an olive orchard and in it there is an olive oil press. Getsemani terletak di sebelah timur kota Yerusalem di bawah kaki Bukit Zaitun. Getsemani is located east of Jerusalem on the slope of Mount of Olives. Inilah tempat di mana Yesus biasanya pergi untuk berdoa. Biasanya sendirian, tapi kali ini dia membawa murid-muridnya. It's the place where Jesus usually gets away to pray by himself. But this time he brings his disciples. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, walaupun tahu bahwa malam itu dia akan ditangkap, mengapakah Yesus membawa para muridnya? Bukankah lebih aman bila para murid tidak pergi bersamanya ke Getsemani? Let's ask, knowing that he would be arrested that night, why did Jesus bring his disciples along? Wouldn't it be safer for the disciples not to go with him to Getsemani? Saudara, setidaknya ada dua alasan. There are at least a couple of reasons. Pertama, Yesus membutuhkan kehadiran mereka bersamanya di sana. First is, Jesus needs them to be there with him. Malam itu akan menjadi malam yang paling mengerikan dalam hidupnya dan dia takut. It's going to be the most harrowing time of his life and he is terrified. Dia berada di titik terendah dalam hidupnya dan dia membutuhkan dukungan mereka. He's at the lowest point of his life and he needs their support. Coba kita jangan sampai lupa ya bahwa Yesus adalah anak Allah dan sekaligus anak manusia. Please keep in mind that Jesus was both the Son of God and the Son of Man. Dia adalah Allah anak yang menjadi anak Allah. He was God the Son who became the Son of God. Roh Allah ada di dalam dirinya. Tapi saudara, tubuh dan pikirannya adalah manusiawi.
The spirit in him was the spirit of God, but everything else, his body and his mind, was human. Nah, dalam menghadapi kematian di kayu salib, dia merasa sedih dan gentar, dan dia berkata seperti mau mati rasanya. In facing death on the cross, he felt greatly distressed and was overwhelmed with sorrow to the point of death. Saudara, kesusahan, perasaan tertekan dan sedih dan takut ini begitu menindihnya, begitu menekannya, sehingga bukannya dia berlutut, dia jatuh dengan mukanya ke tanah. You see, the distress and sorrow were so crushing that instead of kneeling, he fell with his face to the ground. Jadi sebetulnya inilah postur tubuhnya sewaktu dia berdoa kepada Bapaknya yang di sorga. So, this was his true posture when he prayed to his heavenly Father. Nah, saudara, berdasarkan pengamatan ini, mari kita petik beberapa pelajaran. Based on this observation, let's extract a couple of lessons. Pertama, saudara adalah manusiawi dan tidak berdosa untuk merasa lemah. Here's the first, it is human and not a sin to feel weak. Kita kadang mengaitkan secara keliru kekuatan rohani dengan tidak adanya rasa takut. Kita mengaitkan tubuh dan roh yang lemah dengan iman yang lemah. You see, we often erroneously associate spiritual strength with the absence of fear, a weakened body and spirit with a weakened faith. Saudara, apa yang terjadi pada Yesus di Getsemani justru menyatakan kebalikannya. What happened to Jesus in Gethsemane tells us otherwise. Dia lemah secara tubuh dan jiwa, tapi dia kuat secara rohani. Yes, he was weak in his body and his mind, but he was strong spiritually. Nah, jadi ingatlah bahwa orang yang rohani adalah orang yang bersandar pada Tuhan di dalam kelemahannya, bukan seorang Superman yang tidak mengenal takut, sedih, dan kelemahan. A spiritual man is a man who relies on God in times of weakness, not a Superman who does not know fear, sorrow, and weakness. Jadi saudara, sekali lagi, bukanlah dosa untuk kita merasa lemah. So once again, it is not a sin to feel weak. Adalah justru manusiawi. Kita bisa lemah. It is human for us to be weak. Yang penting kita bersandar kepada Tuhan dalam kelemahan kita. What's important is that we depend on Him in our times of weakness. Tuhan Yesus membawa para muridnya ke Getsemani karena dia sungguh-sungguh membutuhkan dukungan mereka. Jesus our Lord brought his disciples to Gethsemane because he truly needed their support. Dia membutuhkan kehadiran mereka dan doa mereka. He needed their presence and their prayers. Dan dia tidak malu untuk mengakui itu. And he's not ashamed to admit that. Salah satu hal yang sering diungkapkan, dikatakan oleh Paus Fransiskus kepada orang-orang yang ditemuinya adalah berdoalah bagi saya. One of the things that the late Pope Francis used to say to people he met was, pray for me. Dia sungguh-sungguh meminta didoakan karena dia sungguh-sungguh tahu dia butuh didoakan. He sincerely asked for prayers because he truly needed prayers. Kita juga butuh didoakan dan harus berdoa bagi satu sama lain. We too need prayers and should pray for each other. Kita tidak selalu kuat. Hari ini kita kuat, besok kita mungkin lemah. We're not always strong. Today we are strong, but tomorrow we may be weak.
kita juga perlu berdoa bagi satu sama lain, karena sewaktu kita berdoa bagi satu sama lain, kita menghadirkan mereka di dalam pikiran kita. You see, we also need to pray for each other, because by praying, we keep them in our minds. Oh, betapa seringnya kita melupakan orang karena kita lupa berdoa baginya. Oh, how often we forget others because we no longer pray for them. Nah, tahu bahwa kita didoakan, itu memberi kepada kita kekuatan. Knowing that others pray for us gives us strength. Kita tahu kita tidak sendirian dan bahwa orang peduli kepada kita. We know that we're not alone and that others care for us. Ingat, Tuhan mendengar doa yang keluar dari hati yang peduli. Remember, God hears prayers that come out of hearts that care for us. Kita bertanya, walau Tuhan tahu malam itu dia akan ditangkap, mengapa dia membawa para murid bersamanya ke Getsemani? We asked, knowing that he would be arrested that night, why did Jesus bring his disciples along to Getsemani? Bukankah lebih aman bagi para murid untuk tidak pergi bersamanya ke Getsemani? Wouldn't it be safer for the disciples not to go with him to Getsemani? Yesus membawa para murid ke Getsemani, walau ia tahu mereka akan menyaksikan dia ditangkap dan bahwa mereka akan berada di dalam situasi yang berbahaya. Jesus took his disciples to Getsemani, knowing that they would witness his arrest and momentarily be in a dangerous situation. Tuhan memberi mereka kesempatan mencicipi apa yang akan terjadi kelak. Karena satu hari kelak dia akan meninggalkan mereka dan mereka mesti menghadapi situasi yang berbahaya. You see, it was a foretaste of what was to come. Because one day he would leave them and they would be on their own facing dangerous situations. Mereka perlu mulai membangun iman yang didasari atas kehadiran Tuhan yang permanen. Bukan didasari atas tidak adanya bahaya yang sementara itu. You see, they need to start building faith that comes from the abiding presence of God, not the fleeting absence of danger. Jadi ini pelajaran kedua yang bisa kita petik, yaitu kita aman bukan karena tidak ada bahaya, tapi karena ada Tuhan. We are safe, not because there is no danger, but because there is God. Saudara, tadi kita sekali lagi berdoa bagi saudara kita Anyau. Just now we pray for our brother Anyau. Besok dia akan memulai perawatannya lagi. Tomorrow he will start the new round of treatment. Saudara, meskipun dia mendengar berita yang tidak baik tentang perkembangan penyakitnya, tapi sewaktu saya menyuratinya lewat teks, ini yang dia katakan kepada saya. Saya orang yang diberkati Tuhan. Anyau shared that his disease is progressing, and that's why tomorrow he will have to start a new round of treatment. But when I texted him and said that we'll be praying for you and whatnot, this is what he said. I am blessed. I am blessed. Saudara, di tengah kenyataan bahwa dia sedang menghadapi bahaya, dia berkata, saya orang yang diberkati Tuhan. In the face of dangerous situation, the progression of his illness, he can still say, I am blessed. Jadi saudara, kenapa orang bisa berkata seperti itu?
karena Tuhan bersamanya. How could he say that? Simple. Because he knows God is with him. So once again, we are safe not because there is no danger, but because there is God. Seperti para murid, ada kalanya Yesus membawa kita masuk ke Getsemani. Like the disciples, there are times when Jesus takes us to Getsemani. Ingat saudara, Getsemani bukan taman yang cantik dan rapi di mana kita bisa duduk menikmati bunga-bunga yang indah. Keep in mind, Getsemani is not a manicured garden where we can sit and enjoy all the beautiful flowers. Tidak, saudara-saudara, Getsemani adalah kebun zaitun. Dan di dalam kebun itu ada penggilingan minyak untuk memeras minyak dari buah zaitun. It's an olive grove. And in it there is an oil press to squeeze the oil out of the olives. Saudara, seperti buah zaitun, kita pun mesti diperas untuk dapat mengeluarkan minyak yang bukan saja bermanfaat, tetapi juga baik untuk kesehatan tubuh kita. You see, like olives, we too must be pressed to produce oil that is not only useful but healthy for the body. Kekuatan, ketabahan, hikmat, iman, pengharapan, dan kasih adalah minyak yang hanya dapat keluar dari buah zaitun atau kehidupan kita yang diperas. Strength, endurance, wisdom, faith, hope, and love are the oil that can only come out of a pressed life. Nah, sekarang kita mengerti mengapa ada kalanya Yesus membawa kita masuk ke Getsemani, tempat penderitaan. Now we know why sometimes Jesus takes us to Getsemani, a place of suffering, untuk memeras yang terbaik dari dalam diri kita supaya bisa keluar. To squeeze the best in us out. Saudara, yang terbaik dalam diri kita tidak mungkin keluar dari kehidupan yang gampang. Yang terbaik dari dalam diri kita hanya bisa keluar dari kehidupan yang susah, yang berat, dari Getsemani kita. You see, the best in us can never come out of an easy life. It can only come out of a hard life. Out of our Getsemani. Mari lanjutkan. Yesus tidak membawa semua para muridnya masuk ke dalam kebun. Yesus hanya membawa 3. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang merupakan pimpinan dari kelompok para murid ini. Instead of taking all his disciples inside the olive grove, Jesus only takes 3. Peter, John, and James, who are considered the leaders of the pack. Sebelum dia pergi untuk berdoa, dia meminta kepada ketiganya untuk berjaga-jaga dengan dia. Before he walks away to pray, he asked these 3 to keep watch with him. Nah, saudara, sesuatu yang menarik terjadi di sini yaitu Yesus kembali menemui mereka 2 kali. Something interesting happens here. Jesus comes back twice. Jadi pertanyaannya adalah, mengapakah Yesus menginterupsi doanya dan kembali 2 kali? Buat apa? So here's the question, why did Jesus interrupt his prayer and come back twice? What for? Saudara, kita tidak mempunyai jawabannya, karena Alkitab tidak memberitahukan kita. Namun berdasarkan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, kita mempunyai gambaran kenapa.
We do not have the straight answer because the Bible does not tell us why. But based on what Jesus said to them, we have a pretty good idea. Pertama, saudara, Yesus kembali kepada para muridnya 2 kali karena dia sungguh-sungguh membutuhkan dukungan mereka dan doa mereka. Firstly, Jesus came back to his disciples twice because he needed their support and prayers. Itu sebab sebelum dia meninggalkan mereka untuk berdoa, dia meminta mereka berjaga-jaga. Dengan kata lain, dia minta mereka untuk tidak tidur. Hence, before he left them to pray, he asked them to stay put and to keep watch. In other words, to be awake for him and not to sleep on him. Alasan kedua, Yesus kembali 2 kali untuk mengingatkan mereka berjaga-jagalah dan berdoalah supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. And secondly, Jesus came back twice to remind them to watch and pray so they would not fall into temptation. Singkat kata, Yesus prihatin dengan mereka. In other words, Jesus was concerned for them. Ia tahu dalam hitungan menit mereka akan menghadapi peristiwa yang menakutkan dalam hidup mereka. Mereka akan melihat dia ditangkap, dia diadili, dan dia disalibkan. He knew that in a matter of minutes they would face the most harrowing time of their lives. They would see him arrested and later tried and crucified. Yesus tahu iman mereka akan tersandung jatuh dan besar kemungkinan mereka akan meninggalkan misi yang Tuhan telah embankan kepada mereka karena takut dan mungkin juga disilusi. Jesus knew that their faith would falter and there's a big chance they would, out of fear and disillusionment, abandon the mission that Jesus had tasked them. Di tengah pergumulannya, Yesus mengingat mereka. In the middle of his struggle, Jesus thought of them. Itu sebab dia membangunkan mereka dan mengingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Hence, he woke them up and warned them to stay awake and to pray. Jadi ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. Here's the third lesson we can learn. Dengarkanlah, sewaktu Yesus membangunkan kita dan meminta kita untuk berdoa, karena itu berarti pencobaan besar tengah menghampiri kita. Listen up when Jesus wakes us up and asks us to pray, because it means great temptation is coming. Yesus sangat peduli dengan kehidupan rohani kita. Jesus is most concerned with our spiritual well-being. Dia tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. And he does not want us to fall into sin and temptation. Itu sebab dia selalu memberi peringatan-peringatan terlebih dahulu jauh sebelum apa-apa terjadi untuk membuat kita lebih sigap melihat apa yang tengah terjadi di sekitar kita dan untuk melihat kondisi diri kita. He sends plenty of warning signs ahead of time to wake us up, to see clearly what is happening around us and in us. Kita tidak lagi terkejut ketika melihat dosa dan pencobaan datang, bila kita sebelumnya telah berdoa dan berjaga-jaga. You see, sin and temptation will not come as a surprise anymore once we are fully awake and in prayer. Para murid tidak terlalu jauh berada dari tempat di mana Yesus berdoa. Jadi seharusnya mereka melihat Yesus terjatuh ke tanah dan seharusnya mereka mendengar Yesus berdoa. The disciples were not far
from where Jesus was praying, so they should have seen him fall to the ground and heard his prayer. Seharusnya mereka tahu ada sesuatu yang serius tengah terjadi, tapi tampaknya mereka tidak memperhatikannya. Something serious must be happening, but obviously they're not paying attention. Maka kita bisa simpulkan, saudara, mereka telah tertidur secara rohani sebelum mereka tertidur secara jasmani. We can then conclude that they were already spiritually asleep before they were physically asleep. Saudara, kita bukanlah gereja yang sempurna. We're not a perfect church. Kita tidak selalu mengatakan hal yang benar, tepat kepada satu sama lain, dan sikap kita tidak selalu mencerminkan Kristus. Itu sebab kadang kita konflik. We don't always say the right thing to each other, and our attitude is not always Christ-like. So at times we have conflicts. Saya tidak tahu setiap konflik yang terjadi, tapi kadang saya bisa melihat konflik yang mungkin akan terjadi. I do not know every conflict that happens, but a lot of times I see potential conflicts. Nah, sewaktu saya melihat mungkin konflik akan timbul, saya berdoa. Whenever I see potential conflict, I pray. Namun kadang, tanpa ada penyebabnya, Tuhan meminta saya berdoa. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya bisa merasakan sesuatu yang serius tengah terjadi. Sometimes out of the blue, God urges me to pray. I have no idea why, but I can sense the seriousness of it. Jadi saya berdoa. So I pray. Betul saja, biasanya dalam hitungan hari, saya mendengar sesuatu terjadi. And true enough, usually within days, I hear something serious happening. Jadi saudara, tatkala Tuhan membangunkan kita, Dia menginginkan kita berdoa, bukan saja buat kita, tapi buat orang lain, supaya kita semua tidak jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. So when God wakes us up, He wants us to pray, not only for us, but also for others, so we do not fall into sin and temptation. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Pertama, mari kita fokuskan pada perkataan Yesus kepada para murid, yaitu roh penurut tapi daging lemah. First, let's zero in on what Jesus said to his disciples. The spirit is willing, but the flesh is weak. Apa artinya? What does it mean? Ada bagian dalam diri kita yang tahu apa yang baik dan benar, dan kita ingin melakukan apa yang baik dan benar. It means there is a part of us that knows what is good and right, and wants to do what is right and good. Namun, tahu dan ingin ternyata tidak selalu akhirnya berwujud di dalam tindakan nyata. However, knowing and wanting do not always translate into doing. Ada bagian dalam diri kita yang menghalangi kita. There is another part of us that stands in the way. Nah, Tuhan sebut bagian itu daging. Yang pada dasarnya itu adalah keegoisan, mementingkan diri sendiri. Jesus calls that part flesh, which at its core is none other than selfishness. Saudara, kita yang ingin melakukan apa yang baik dan benar buat Tuhan, mesti menghadapi bagian dalam diri kita yang ingin melakukan apa yang baik dan benar bagi diri kita sendiri.
We who want to do that which is good and right for God must deal with that part of us that wants to do that which is good and right for us. Saudara, apa yang diperbuat para murid kebalikan dari apa yang diperbuat oleh Yesus. What the disciples did was the opposite of what Jesus did. Yesus berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. You see, Jesus prayed, not my will, but thine. Nah, sebagaimana kita ketahui, para murid tidak berdoa. Tapi dengan mereka tidak berdoa, sebetulnya mereka telah berdoa, dan doa mereka adalah, bukan kehendakmu, tapi kehendakku. As we know, the disciples did not pray. But by not praying, they had in fact prayed, not your will, but mine. Jadi ini yang mesti kita ingat ya. Kita ini biasanya jatuh ke dalam pencobaan, namun sebelum kita jatuh, biasanya kita ini memulai dengan tidak berdoa. Dengan tidur lebih banyak, dengan tidak memberi perhatian kepada Yesus, kepada pikirannya dan perasaannya. So you see, succumbing to temptation always begins with not praying, with sleeping, with not paying attention to Jesus, to his thoughts and his feelings. Jadi hati-hati. Sewaktu kita mulai lebih mau tidak berdoa, lebih mau tidur lebih lama, dan lebih mau tidak memusingkan kehendak Yesus. So watch out when we feel like not praying anymore, when we feel like sleeping off even more, and not paying attention to Jesus, to his will, and to his thoughts. Ini renungan yang kedua, here's the second thought. Yesus memperingati para murid untuk berjaga-jaga dan berdoa. Jesus warned his disciples to keep watch and to pray. Saudara, ini juga berarti mesti kita ini siap siaga dengan pencobaan yang datang dari luar dan lebih awas dengan kelemahan pribadi kita. So it means to keep watch is to be vigilant of the temptation that come from the outside and to be more aware of one's vulnerability. Kita yang meremehkan kuasa dari si jahat dan meremehkan seriusnya pencobaan akan jatuh ke dalam dosa. We who underestimate the power of the evil one and degrade the seriousness of temptation are bound to fall into sin. Kita yang membutakan mata atau memang buta terhadap kelemahan pribadi juga akan jatuh ke dalam dosa. Similarly, we who are blind to or choose to downplay our vulnerability are also bound to fall into sin. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah. So keep watch and pray. Ini perenungan yang terakhir, here's the last thought. Di titik terendah dalam hidupnya, di tengah takut dan kesusahannya, Yesus berdoa. In the lowest point of his life, amid fear and distress, Jesus prayed. Dalam doa dia membawa permohonannya kepada Bapa di sorga dan menyembah Bapa di sorga dengan cara menaati kehendaknya. In prayer, he brought his plea to his Father and worship his Father by obeying his will. Menyembah Tuhan di masa yang baik gampang. Menyembah Tuhan di masa yang tidak baik susah.
Worshiping God in good times is easy. It isn't so easy in bad times. Bahkan kita kadang tidak mau beribadah kepada Tuhan di dalam masa susah. In fact, we don't feel like worshiping God in bad times. Dan itu yang diinginkan oleh musuh kita, iblis. And that's what our adversary, the devil, wants. Pendeta Jack Hayford memperingatkan kepada kita, menyembah Tuhan di tengah kesusahan justru adalah jalan untuk melawan, menantang musuh kita, iblis. Dan menyatakan keputusan kita bahwa yang baik dan yang terbaik dalam hidup adalah Tuhan. Pastor Jack Hayford warns us, worshiping God even amid despair is a way to defy the adversary, the devil, and to declare our valuing of the good, the best in life, the Lord. Jadi dengan kita berdoa dan menyembah Tuhan, kita melawan keinginan iblis dan kita menyatakan bahwa Tuhan adalah baik dan terbaik dalam hidup ini. So by praying and by worshiping God, we defy the devil's wish and we declare that God is good and He is the best in life. Setelah berdoa, malam itu di Getsemani gelap, tapi berubah menjadi malam yang jernih. After praying, that night in Gethsemane, dark as it was, it became the clearest night. Yesus tenang. Dia dapat melihat rencana Bapa yang tersingkap di depannya. Jesus was calm. He could see his Father's plan unfold before his eyes. Bahkan di tengah-tengah situasi yang begitu mengerikan, dia ditangkap, diadili, dan disalibkan. Dia tetap tenang. Even amid nerve-wracking situation, his arrest, trials, and crucifixion, Jesus remained calm. Para muridlah dan orang yang menangkapnya dan yang mengadilinya lah yang justru pada tegang. It was the disciples and those who arrested and tried him who were nervous. Jadi ini saudara pelajaran yang kita bisa bawa pulang. So is the lesson that we can take home. Kita yang menutup mata dan berdoa akan melihat dengan jelas. We who close our eyes and pray will see clearly. Let's say this together with me, please. We who close our eyes and pray will see clearly. Mari kita berdoa. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. He gave His life. What more could He give? Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. Life.
what more could He give? Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Engkau masuk ke Getsemani karena Engkau mengasihi kami. Lord, you went to Getsemani because you loved us. Di tengah penderitaanmu, Engkau terus mengingat kami. In the midst of your sorrow, you still thought of us. Maka kami sekarang juga yakin Tuhan, di dalam setiap kesukaran, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau juga mengingat kami. Thank you for reminding us. In the midst of despair, you still think of us. You do not forget us. Terima kasih. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Makasih. Terima kasih Pastor Paul. Thank you Pastor Paul for the message. When I heard the message, I feel so grateful. Cobaan pasti datang ke kita. Ya, the tribulation, the trials will come to us. Tapi Tuhan memberikan kita lampu kuning and wake us up. Ya, kasih lampu yellow light to pray. Yeah, and we give us strength to face it. Yeah, I'm speaking from the experience. It's really, really helpful. God is good all the time. Ya, sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Mengerti. Dan kita akan sambung dengan sujud di altarnya. We are going to respond to the message of God with a song that the title is Allah Mengerti dan Sujud di Altarnya. Mari kita nyanyikan dengan rasa yang, dengan hati yang bersyukur. Ya Tuhan, thank you. Thank you Lord, you understand, Engkau mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bab kita akan nyanyikan lagi chorusnya. Allah mengerti sambil berbangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.
sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku dari hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita datang sujud di altarmu, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, kita katakan sesuatu pasti terjadi. Sesuatu terjadi. Sekali lagi kita katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Sekarang marilah kita bawa persembahan syukur kepada Yesus Tuhan dan Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara kita. Saya meminta kesediaan teman-teman untuk yang bertugas. Now let us come and bring our offering and of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for our needs. And I will ask our friends to get ready. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan begitu baik setiap saat. You are so good to us all the time. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Thank you Lord for the blessing. And sekarang Tuhan kami mau memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur dari hati kami. We want to bring the offering because we want to say thank you for your kindness. We are grateful. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tolonglah semua orang-orang yang akan mengatur keuangan ini supaya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bless every hands that will manage this money and let this money will bring the glory to your name. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sambil kantong persembahan dibawakan, kita akan mendengarkan persembahan syukur yang berjudul Aku Dilindungi dan akan disambung dengan damai diberikan oleh Bapak Thomas Adijaya. While the offering is going around, we are going to hear a song with the title Aku Dilindungi dan Damai yang Diberikan by Pak Thomas Adijaya.
carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Dan kendati ku dicoba, makin nyata kasih-Nya, karena dalam kasih juga dilecutnya anak-Nya. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Musuh akan melukai, iblis ganas menyerang. Tuhan akan menjagaku, dibuatnya ku senang. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Meskipun mendukung salib, waktu ombak mengempas, Yesus jaga akan jiwaku, oleh Yesus ku lepas. Dilindungi di mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, tetap aku setia, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku. Ku harap padamu, Yesus Tuhan. Alam sekalian puji Raja perdamaian,
damaiku tambah. Duka sudah lenyap, ganti kesenangan dari Yesus yang amat indah. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku. Ku harap padamu, Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberi hati yang bersenang, penuh damai serta suka. Nanti Dia datang dan yang sudah menang dibawa sertanya ke surga. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku. Ku harap padamu, Yesus Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Dengan suara lembut kita nyanyi. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas, thank you Pak Thomas. Kalau kita kenal Pak Thomas, saya memang Ibu Poppy ya. If you know Pak Thomas and Bu Poppy, damai Tuhan sangat terpancar di dalam wajah, dalam bicara. God's peace is very flowing to their heart, to their face, to the words. Ya, puji Tuhan. Bukan hanya lagu saja, not only in the song, but it's really in their life. Ya, thank you Pak Thomas. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian atau sharing. We are going to listen to the sharing ya dari Team Mission di Indonesia, from the Team Mission in Indonesia. And Mr. David Brandon akan membawakan cerita tentang missionnya. Ya, silakan. Selamat pagi. Okay, so we have a few slides here. If we have the clicker, I can go through them, yeah? Oh, terima kasih.
Perfect. Okay. So my name is David Brandon. Family is here with me, but sorry, my wife with the babies as they take a nap right now. So maaf ya. But my work is going back and forth from U.S. to Indonesia. Yeah, maybe some of you hear me share some updates before. But yeah, have the pleasure next month in April to come with a team from FIBC. And so Ibu Cynthia, Ibu Peggy, Ibu Santa. So very excited to have first Indonesian Baptist team at this time joining me in April. So please be praying for us, yeah. We go to see the mission partners. So She is Safe, based in U.S., but all of our funds are sent out to the field workers in Indonesia, yeah. So we go to visit Central Java this time and Kalimantan as well. And then I go on my own to partner in Bali. So it'll be busy month of April and May for me. So please prayers for safe travels for our team. And very quickly, this is some photos I take from last time I take a team, November of last year. So I just wanted to share, some of the work that we do. I think you're already maybe some familiar, with this kind of story. But worked with the women, sometimes very rural area, very poor area, Sumatra and Kalimantan as well. But the story is often, the women maybe feel like they don't have the worth or the value, or don't feel like God is present in their lives. But there's something very powerful about when there's a women's group where they're studying the Bible together every week, and amazing how it can change the relationships. Yeah, it's that power of Jesus we're learning about and seeing today, in the power of prayer when they're praying for one another, praying for their families. We see this amazing changes, like Dorlela, she share of the family don't have the income, but it's the help of the group to help her to start farming and bringing in some income for her family. But even more than that, it's the relationships, learning how to be a better mother, learning how to be a better wife, and most of all, just that joy from Jesus in her heart that she did not feel before being a part of the group. So these are the kind of stories we are striving for, we hope to achieve with the work in Indo, So the She is Safe groups, there's very many in Sumatra. There's just one example here. We also have teen groups, over 200 girls in the teen groups right now across Sumatra. So the goal is very similar. What is their value in Christ? What is their identity? But also, feeling that sense of value and purpose in their lives, to learn these things, as well as Bible study, how to save their money, how to invest. And then She is Safe, the passion is for people who may be trafficked or abused. So, of course, always some abuse prevention materials in these groups as well for them to stay safe. Yeah. So some of the girls, again, and some of the kids, we continue to do children's outreach, sedikit in Kalimantan, but mostly Sumatra. And so these are some girls from the schools in Sumatra, where we visit many of them in the fall, where they're learning the Bible stories, learning many Christian songs, during the Christian education time at the schools, or go to the remote villages and do some teaching with the kids there. So it continues to keep us busy, but praise God, the programs are going well. And mainly I just like to come and share these updates because, you are a part of this ministry. Your prayers are so important to me, to all of the staff, the field workers in this community, but also, of course, so precious to the women, the kids we talk to as well, to know there are people in the U.S. that actually care about their success, but care about their relationship with God, with their families, that there's someone that has that kind of love for them is special. Lastly, visited Bali. We continue to do red light district outreach in many red light district area in Bali, as well as run a safe house in Bali for the teen girls. And here doing some business training in a red light district area one day. So I just wanted to give you a few pictures, a little glimpse of this is something your church is a part of. So thank you for being a part of the ministry.
And thank you for your support for me, my family, and of course for the team joining me in April. Very excited to see what God has in store for us next month. Yeah, I think that's it. But terima kasih. Thank you. Probably, the harvests are a lot, but the workers is few. So I think it's a good idea if Pastor Paul and we are, as the church, pray for the missionary that just shared. Boleh saya minta Pak Paul? Mari kita berdoa, let us pray. Bapa, kami naikkan syukur diberikan kehormatan menjadi rekan sepelayanan David Brandon dan kelompoknya. We give you thanks, Father, for the honor that you have given our church to partner with David Brandon and his group. Kami berdoa biarlah Engkau selalu memakai mereka menjadi saluran kasih karunia-Mu kepada orang yang membutuhkannya. We pray, Father, may you continue to use them to be instrument of your grace to those who need it. Biarlah ya Tuhan kemanapun mereka pergi, biarlah ada hidup yang disentuh dan diubahkan. We pray wherever they go, may there will be lives touched and changed. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. In your holy name we all pray. Amen. Thank you, Brandon, for sharing. So we are grateful to witness God's work, not only in here, but also in Indonesia. And many tribes, many souls will be touched. Okay, so now kita akan mengakhiri kebaktian kita. We are going to end our service with a song yang berjudul Di Seberang Sana. The title of the song that we are going to sing is Beyond the Sunset. And everybody, please stand up with me. Di seberang sana bersinar terang bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah kerja di dunia di seberang sana negeri bakal
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah Tuhan, kami bukan saja menyambut matahari terbit, tapi kami juga menyambut matahari terbenam. Lord, we pray, not only do we welcome the sunrise, but we also welcome the sunset. Karena Engkaulah matahari itu, because you are the sun. Biarlah sekarang kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan dengan rohnya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kami berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah, Roh Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya Yah Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Please be seated, silakan duduk. Now, I would like to have time to read some announcement. Saya akan meminta waktu sedikit untuk membacakan beberapa pengumuman. English version will be on the screen. Bahasa Inggrisnya ada di screen. So I will read it as say the announcement in Indonesia. So saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi pengumuman pertama, minggu depan hari Sabtu tanggal 21 Maret jam 10 sampai jam 12 pagi di gereja kita akan mengadakan persekutuan wanita dan persekutuan pria. Dan semua wanita dan pria diundang untuk datang, ya. Itu pengumuman pertama. Yang kedua, pada tanggal 20 Maret, 28 Maret, ya, hari Sabtu, the following Saturday. Gereja kita akan mengadakan perayaan Paskah khusus untuk anak-anak. Jadi akan diadakan di gereja jam 11. Ini kita akan undang anak-anak ya, teman-temannya ya, juga if you have granddaughters, grandchildren, niece, nephew, invite them to come ya. We are going to celebrate Easter together dan nanti kita akan ada game. Ada message juga ya, Easter message, jadi mereka mengerti kalau Easter itu bukan bunny, ya, it's not egg only, ya, but they are going to learn the real meaning of Easter. Jadi saya undang teman-teman semua untuk mengundang anak-anak datang nanti Saturday March tanggal 28 jam 11 di gereja ini. Yang berikutnya hari ini ada latihan paduan suara ya, jam 2 kita akan latihan di sini. Yang berikutnya saya mau berterima kasih untuk semua teman-teman yang berpartisipasi di dalam service ini. Tuhan memberkati. Nah sekarang saya mau mengucapkan selamat datang kalau ada teman-teman yang baru datang pertama kali di gereja ini. Apakah ada teman yang baru di sebelah sini? Wajah-wajah yang setia. Ya, nggak ada? Oke, sebelah sini ada yang baru pertama kali datang. Kita mau welcome. Wah, puji Tuhan, semuanya adalah wajah-wajah yang setia. Ya, puji Tuhan. Pengumuman berikutnya, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Roni Indra Budi.
Maret 17. Ada istrinya di situ. Selamat ulang tahun. Ya. Dan berikutnya untuk Ratna Lim, tanggal 18 Maret. Happy birthday, selamat ulang tahun. Yang berikutnya Budi Halim, tanggal 20 Maret. Ya. Oh, orangnya ngumpet kali ya. Yang biasanya main drum ya, itu Budi Halim. Yang berikutnya adalah Luser Mangun Song. Ya, tanggal 20 Maret. Saya lihat kayaknya di sini. Ada ya di situ ya, mana? Oh, itu dia. Happy birthday ya Pak Luser. Oke, so petugas untuk minggu depan dan persembahan bisa dibaca di dalam bulletin. You can see the offering and the people that will serve next week in the bulletin. Mari kita berdoa untuk masuk ke dalam fellowship time. Let's pray for the fellowship time. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman dan waktu di mana kami semua bisa berkumpul dan memuji Tuhan. Our Father in heaven, thank you for your word and for the time that we can get together here to praise you, to worship you, and to listen to your word. Kami ingin menikmati hidangan yang sudah disediakan. We are going to enjoy the lunch together. Terima kasih untuk makanan dan berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan untuk makanan hari ini. Thank you for the food and bless all the people that preparing this food for us today. Tuhan berkati setiap pembicaraan yang akan terjadi di antara kami. Kiranya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Bless our conversation that will happen among us, so we may glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Kebaktian